ilang fire truck dito, nadasmagag dump truck. Banggaan din mga kaigsunan. Or nakabangga. O sa bagay tinod istorya ni, nabanggaan, nakabangga. Unsa bagyod niyo? Ang atong pagutana atong ipatubag ni Katropang Benji Talisik. Live report. Daghang salamat ka naman ka Rafael tunan karon sa Pangulo sa Bureau of Protection na sa Visayas nga si Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr. o ba sa iyang abogado aga pagpasaka og kaso batok na sa tag-iya sa nagabangga sa fire truck sa lungsod sa Lubog mato ni Trajeras nga sa kasamtangan perti guma ag sa baog fire truck sa lungsod sa Lubog ug di mapasan pa bisan pa man sa baog nga nahitabo papasan maton gyapon si Trajeras Jr. tungod kay buhi ang iyang mga duha ka mga tao nga sa kaysa baog fire truck gihulagoy din nga si Bisiginsa ang tan-aw sa hitsura sa fire truck sa Lubog Fire Station makaingon yun nga di na gini mabuhi ag sakay tungod sa pagkaguba ug pagkalata sa atubangan sa Bausikinan CFO1 Moises Dalagan 28 anyos nga tagalungsod sa Bilar kinsa mo'y driver sa fire truck og naipit sa iyang pagkalingkod dulot na sa kakusog sa dagan sa pagkabangga sa mga dump truck ngadto sa fire truck kauban ni dalagan si FO1 Jerwin Pantog kining duha ang napulos sakop sa Lubog Fire Station kaya naman nga ang fire truck sa lungsod sa Lubog paingon ta pauli sa ilang estasyon neto mga tunguna pasado las 12 tag na sa udto gikan sila sa barangay Himilian sa Disguta galungsod ilang gihapon gikan sa pasirit o gikan pagpasirit o gatubig sa dalan sa baog barangay tungod sa duna pay nagpabiling lapok nalot na sa maong Bagyong Tino ang kapitan sa barangay o sa Disguta barangay may ni-request sa Lubog Fire Station aron balipihon ang maong dapit sa ilang paguli sa ilang stasyon kining fire agar kini fire truck nagbabay kini sa dulugon nga dalan tungod sa kurbanahon ang dapit gigong wa magabantay sa nagpaingon nga agin paingon nga truck maong libangka sa baog fire truck tungod sa kakusog sa baog pagbangga wa may tsura ang katubangan sa truck sa bomberong nga may resulta o sa pagkaipit sa driver sa fire truck nga si Dalagan ang driver sa dump truck nga si nga gibaneho ni Mark Leo Lim 37 anyos nga tagalungsod sa Balilihan human sa hitabo gidanggo kini sa Lubog Police Station matud ni Trajeras nga ana sa stable ang duha ka mga bombero samtang ana usab sa sud sa tabalanan moabot usab sa kun moabot usab si Trajeras sa posibleng agastuhon sa tabalanan sa iyang duha ka mga sakop. Katropang Benji. Hello, Grab. Looking deeper on that, I'll discuss with my lawyer. But right now, the driver is in the custody of the Lubog PNP. We will look deeper on that, why that thing happened. But of course, I have to extend assistance in a while to our comrades, of course. And looking deeper on that, I'll discuss with my lawyer. But right now, the driver is in the custody of the Lubog PNP. We will look deeper on that, why that thing happened. But of course, I have to extend assistance in a while to our comrades, of course. And looking deeper on that, I'll discuss with my lawyer. But right now, the driver is in the custody of the Lubog PNP. We will look deeper on that, why that thing happened. But of course, I have to extend assistance in a while to our comrades, of course. And looking deeper on that, I'll discuss. Okay. Ni Fire Chief Superintendent kinig Trajeras ag Pangulo sa Bombero sa Central Visayas. Katropa ay magkalimot niya po sa magkaplas kanunay sa Santong Urban Oil magkatagiligtay maglamina sa katundunan mga pamaho kining panahon sa kalawasan ihaplas pag-abag ang Santong Urban Oil ginamak kini sa Yastol ig-pwedeng palit sa parmasing botika sa iyong lugar. On board sa patrol, tabay ka na mag-Julinda para sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM.